السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله فهذا الفيديو هذا من ضمن السلسلة ديال الفيديوهات اللي غادي نشوفوا بالنسبة لنا série d'exercices de la caractéristique d'un dipôle actif. Donc, on a l'exercice numéro 3. Donc, l'exercice numéro 3, il a dit que le montage électrique C-contre est constitué d'un générateur, d'une pile de tension de force électromotrice E et de résistance petit r, de résistance interne, et un moteur branché en série avec un moteur de force contre-électromotrice E' et la résistance R'. Voilà, donc la dipôle AB, donc on a R, conducteur ohmique de résistance R. Voilà, donc on série les deux résistances R2 et R3 les branchées en parallèle. Voilà, donc voilà, donc on a les graphes اللي شفنا هنايا. donc on a trois graphes C1 C2 C3. donc هادشي اللي غادي تلقاو في لا série d'exercices هكا باش تقدروا تتبعوا معايا مزيان. اذا la question numéro 1, donc représenter les tensions UBN, UAB et UBN au bord de chaque dipôle. donc غادي نبداو ب UBN. donc شنو عندنا هنايا؟ عندنا هنايا جينيراتور، c'est-à-dire بان لو كورون، donc لو كورون غادي يخرج من هنايا. Voilà, donc هذا لو كورون. علاش؟ لان هنا عندنا بليس وهنا عندنا الموا. donc هنا كونفونسيون جينيراتور. اذا UBN غادي يكون هنايا vers le haut. Voilà, donc هذه UBN. مزيان. Voilà, donc هذه UBN. ثم عندنا قال لك عطينا UAB, la tension UAB. donc هنا لو كورون ولا l'intensité دو كورون ولا I, le sens ديالها donc vers le bas. donc UAB غادي تكون هكا. Voilà, donc غادي تكون vers le haut. علاش؟ لان عندنا convention récepteur, donc sens opposé. ياك؟ ثم اخر حاجه غادي تبقى لينا. Voilà, donc اخر حاجه غادي تبقى لينا donc هي UBN. UBN donc هنا السهم غادي يكون بحال هكا. Voilà, UBN, on a le courant, le sens de le courant va découvrir. Voilà. Donc, la question numéro 1. La question numéro 2, donc attacher chaque caractéristique C1, C2, C3. Voilà, au dipôle PN, AB et BN. Voilà. Donc, لاحظ معايا شنو عندنا هنايا؟ دونك اللي عندنا هنايا دونك عندنا 3 كاركتيرستيك. عندنا سي 1 وعندنا سي 2 وعندنا سي 3. هنايا هاد لا كاركتيرستيك هنايا دونك اون دروات باس باغ لوريجين. فهادي كنعرفوا بان هادي لا كاركتيرستيك دان كونتيكتور اوميك. دونك هنايا عندنا بالنسبه للسي 2 عندنا هنايا لا كاركتيرستيك تبدا من 20 وعندنا هنايا هاد لا بونت هادي فهي بونت نيجاتيف، سيتادير عندنا لا فونكسيون هنايا ديكروسون. اذا هنا كنعرفوا بان الجينيراتور هو اللي عنده هاد لا كاركتيرستيك. ثم بالنسبه دونك عندنا هنايا لا بونت عندنا هنايا اوردوني لوريجين، هو عندنا لا فالور ديالو ديفيرون دو زيرو ياك. وهنايا هاد لا فونكسيون كروسونت. وهنا كنعرفوا بان هاد لا كاركتيرستيك ما يمكن تكون الا عند لي ريسيبتور. فوالا، الريسيبتور اللي عندنا في هذه الحاله دونك هو الموتور. دونك شنو غادي نفهموا من هادشي؟ غادي نفهموا بان بالنسبه لاكور دونك هنا لا كيسيون نيميرو 2. donc la question numéro 2. donc on a la courbe C1. la courbe C1 donc شكون ديالو؟ donc اللي غادي يكون معاه donc هو le conducteur ohmique. le conducteur ohmique. voilà. voilà le dipôle AB. مزيان. ثم بالنسبه ل C2 C2 donc هذا la caractéristique d'un générateur. donc هذه ديال le générateur, donc un générateur. voilà. ياك؟ ثم C3 voilà la caractéristique ديال le moteur, donc un moteur. là le moteur. voilà. donc هنا ثاني le générateur. ولا عندنا هنايا لا بيل في هذه الحاله. دونك علاش؟ لان البيل راه هو الجينيراتور. دونك سي ان كونديكتور اوميك يعني ولا ديبول ا بي. فوالا. ثم سي 2 لي جينيراتور في هذه الحاله هو لا بيل. وعندنا سي 3 في هذه الحاله دونك عندنا لو موتور.
Voilà, donc هادشي اللي كاين بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2. Bien, donc بالنسبه لا كيسيون نيميرو 3 قال لك trouver E, E', R, R' et R2 on donne R1 égale R égale 10 ohms. Donc la question numéro 3. Voilà, donc هنايا غادي نعتمدوا على لا كاركتيرستيك فغادي ناخذوا لا كورب ولا لا ريبريزونطاسيون C1. Donc هنا عندنا لا كاركتيرستيك ولا نبداو بلا كاركتيرستيك ديال نبداو بالجينيراتور c'est-à-dire la caractéristique numéro 2 C2. Voilà, courbe C2. Voilà, donc la courbe C2, donc on a, là, d'après la loi d'Ohm, on a UBN est égal E moins R fois l'intensité I. Donc, je ne pas lire. Donc, donc, on va leur donner à l'origine. Au bénéfice de R, c'est la valeur absolue de la pente de R. Et donc, avec E, donc, chaque donc, il est leur donner à l'origine. Donc, il faut que donc, leur donner à l'origine. Donc, on a 20 volts. Voilà. Donc, on a 20 volts. Donc, IR. R, donc je le c'est la valeur absolue de la pente. Voilà, delta U, là, delta U. Voilà, delta U, donc on a deux valeurs. Donc on a deux valeurs, donc on a le point qui est là, le point qui est là. Donc on a les coordonnées ديالها 10 مع 2 وعندنا هنايا البوان هذه 20 مع 0. إذا بغات تجينا هنايا donc 20 moins 10 divisé على 0 moins 2. Donc هنايا donc 20 ناقص 10 بغات تعطينا 10 على 2 بغات تعطينا 5. donc هنايا moins 5 اوم. ولكن حنا قلنا اون فالور ابسولي سيتادير هاد الموا هادي ما بقاتش وبالتالي غتعطينا 5 اوم. فوالا دونك هادي لا ريزيستونس انترن ديال الجينيراتور. فوالا دونك غادي نشوفو دابا لو موتور حتى هو لقاو لي او بريم ديالو ار بريم ديالو. مزيان دونك غادي نشوفو دابا الريبريزونطاسيون. Représentation c'est avant. Donc on a d'après la loi d'Ohm d'un récepteur شنو كيقول هاد اللوا هذا؟ كيقول بان U لا طونسيون في هاد الحاله لا طونسيون اللي عندنا دونك هي UBN فوالا est égal E prime plus R prime fois l'intensité I. Voilà donc هنا يبقات لينا avec E prime يعني من لا فيغور غادي نلقاو لا كورب منين بدات دونك غادي نشوفو هنايا دونك من لا كورب بدات من 10 دونك هنا سيتادير غادي نديرو هنا 10 دونك 10 فولت ياك ثم شنو عندنا ار بريم دونك ار بريم سي لا بونت علاش هنا بوزيتيف و ار ديما بوزيتيف فوالا دونك سير دلتا اي هنا غادي ناخدو دو بوين دونك عندنا لي دو بوين اللي كاينين دونك عندنا البوين اللي عندها لي كوردوني ديالها 20 مع 2 دونك سيتادير غتكون عندي هنا 20 وهنايا 2 موان نقص منها لي كوردوني ديال الثانيه دونك 10 مع 0 دونك 10 وهنا 0. اذا ثاني هنايا بغات تجينا دونك هنا بغات تعطينا ثاني نفس الشكل 5 اوم. فوالا دونك لا ريزيستونس انترن ديال هاد ديبول هنا الفورس كونتر الكتروموتريس او بي. فوالا دونك شنو اللي بقى لينا غادي نشوفو لا كورب فوالا دونك غنشوفو لا كورب سي 1
Donc la courbe C1. شنو عندنا؟ Donc d'après la loi d'Ohm, on a في الحالة UAB فإيغال إن ريزيستونس في هذه هنا ما نقدروا نديروا لها هذه حتى وحدة فيهم وإنما غادي هنا لا ريزيستونس إيكيفالونت. حيت هذه الديبول ديال هادشي كله. إذا هنا غادي نديروا لا ريزيستونس إيكيفالونت فوا إي. دابا لا ريزيستونس إيكيفالونت منين نجيبوها؟ افيك لا ريزيستونس إيكيفالونت سي لا بونت ديال هاد لا كورب هادي. إذا غادي نديرو هنا دلتا يو سور دلتا إي ياك. غادي ناخدو دو بوان فأحسن بوان كاينة بعدا هي الزيرو. إذا غتجينا هنايا فوالا غتجينا هنا موان زيرو زيرو. دونك ها البوان الأولى دونك عندنا لي كوردوني زيرو زيرو. البوان الثانية دونك عندنا لي كوردوني 15 1. دونك هنا 15 وهنا 1. دونك غتعطينا هنايا 15 أوم. فوالا دونك هادي لا ريزيستونس إيكيفالونت ديال هاد ديبول أ بي. اللي بقى لينا دابا هو اننا نلقاو ار 2 لان هما في هاد الكاستيون هو لا ريزيستونس ار 2. يلا شوف معايا مزيان. دونك نكملو. دونك اور ار ايكيفالون دونك ايتيغال. دونك هنايا عندنا ار 1 هي دونك ار 2 ار 3 دونك هادو اون باراليل. دونك هنا نقدروا نجبدو فواحد لا ريزيستونس ايكيفالون ديالهم. شحال كتساوي لا ريزيستونس ايكيفالون ديالهم؟ دونك كتساوي لينا هي ار 2 fois R3 divisé à la R2 plus R3. ياك هنايا اونسيري معاهم ياك هنايا دونك المعنى ديالها ان R1 بلس هاد لا ريزيستونس ايكيفالون ديال هادو بجوج اون باراليل. حنا شنو بغينا؟ حنا بغينا R2. دونك R2 من هنايا دونك هنا غادي نوحد المقامات R ايكيفالون فوالا يتيغال R2 sur R3. دونك هنا غتجينا هنا R1 غادي نضربوها في هادو بجوج. دونك غتجينا R1 فوا R2 بلس R1 فوا R3 ياك. وعاد هنايا R2 بلس R2 فوا R3. فوالا مزيان. دونك حنا وحدنا المقامات. إذا هنا حنا شنو بغينا؟ حنا بغينا R2. دونك غادي نضرب هادي في هادي جوج على الطرفين جوج على الوسطين. دونك غيعطينا R équivalent facteur de R2 plus R3 égale R1 fois R2 plus R1 fois R3 plus R2 fois R3. مزيان. إذا هنايا نسامبليفي هاد ليكريتور هادي. دونك غتجينا هنا R équivalent fois R2 plus R équivalent fois R3 est égal à R1 fois R2 plus R1 fois R3 plus R2 fois R3. مزيان. دونك هنايا غادي نجمع كلشي غنروغروبي هادو كاملين اللي عندهم R2. دونك غتجينا هنا R équivalent fois R2 غادي تبقى هنايا. هادي ما فيهاش R2 دونك ندوزها جهه اخرى غتولي عندي موان R équivalent fois R3 ثم تساوي ها هي تساوي R1 مع R2. R1 مع R2 دونك فيها R2 دونك نجيبها هنا غتولي عندي هنايا R2 فوا R1 ثم ان هذه حتى هي فيها R2 مع R3 دونك غتجينا هنا موان R2 فوا R3 دونك ايكال R1 فوا R3 هذه ما فيهاش. فوالا دونك حنا لقينا هكا. دونك هنا جو فاكتوريز بار R2. غادي نلقاو R2 facteur de R équivalent moins R1 moins R3 donc est égal هنا je factorise par R3 donc R3 facteur de R1 moins R équivalent. Voilà donc شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بأن R2 est égal R3 facteur de R1 plus R ou la moins R équivalent
divisé la R équivalent moins R1 moins R2. Voilà donc la résistance R2. شنو اللي بقى لينا دابا؟ بقات لنا application numérique نديرو هنايا. Donc l'application numérique. Donc tout calcul fait, on trouve que R équivalent R2 à fois. Donc R2 est égal 10 ohms. Voilà. Donc la résistance R2. Voilà, donc allez, je vous donne la question numéro 3 ou le numéro 4. D'abord, je vous donne la question numéro 4. Donc, trouver I, l'intensité de courant traversant le circuit. Donc, là, on a l'intensité de I. D'ailleurs, on a la méthode la plus simple. Donc, la quatrième question. La méthode la plus simple, donc, on va appliquer la loi de Pouillet. Donc, d'après la loi de Pouillet, on a I. شنو كيقول la loi de Pouillet كيقول بأن la somme ديال E moins la somme ديال E prime divisé à la somme des résistances équivalentes en série, plus la somme des résistances des générateurs, plus la somme des résistances des récepteurs. Voilà, donc on a des générateurs, donc maintenant, I, l'intensité I est égale, voilà, générateur, donc on dit E. ريسيبتور دونك عندي هو ريسيبتور واحد دونك غادي ندير هنا او بريم. بالنسبه لي ريزيستونس دونك هنا عندنا بالنسبه لهنايا لا ريزيستونس ديال الجينيراتور دونك عندنا ار. بالنسبه ديال الموتور دونك ار بريم ياك. وبالنسبه ديال لي كونديكتور اوميك دونك هذه كلها قلنا بانها ريزيستونس ايكيفالون. دونك جمعناها لا ريزيستونس ايكيفالون اللي كنا حسبناها من قبل. فوالا دونك هذه كلها غادي نحسبوها في لا ريزيستونس équivalent. Donc, elle est l'intensité de courant traversant le circuit. Voilà, donc application numérique. Donc, I est égal E moins E prime. Donc, on a déjà حسبنا E. Donc, E كنا لقيناها قبيله دونك تساوي لنا 20 فولت moins E prime donc عندنا هي 10 فولت. Donc, divisé à la R, prime, donc le prénom jugeons 5, plus R équivalent, il y a 15 ohms. Donc, on a Batatena. Donc, Batatena, on a 10, là, 25. Voilà, donc, maintenant, il y a là, Batatena. I va تساوي 0,4 ampères. Voilà donc là l'intensité du courant traversant le circuit électrique. Voilà donc هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا l'exercice numéro 3. دونك ما تنساوش ديال الرابط ديال لا سيري ديكزيرسيس بغيتو تلقاو هكا باش تقدروا تتبعوا معايا يعني اكزرسيس باغ اكزرسيس. دونك في لا بروشين فيديو ان شاء الله دونك بغينا نشوفوا l'exercice numéro 4 يعني غادي نحاول لا سيري كلها نحاولوا نخرجوها ان شاء الله. مزيان اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.